Et élève-toi dans les hauts degrés à chaque fois que tu récites et de ce que tu connais de Coran al-Karim. Du moment que la personne récite ce qu'elle sait, ce qu'elle a récité dunya, eh bien elle s'élève, d'autant plus qu'elle s'élève dans les hauts degrés de Jannah. Et comme vous le savez, le Jannah c'est pas un niveau, c'est pas un degré, c'est 2 degrés. On peut aller au Jannah, mais quel Jannah? Il y a beaucoup de paradis. Et le prophète nous a appris et recommandé à demander à Dieu subhanahu wa ta'ala إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. C'est le Firdaus, c'est le plus haut degré du paradis. Il ne faut pas se limiter. C'est-à-dire le Jannah ou Safi. Il ne faut pas se limiter, se priver. فضل الله عظيم بيده خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى يعطي بلا حساب الله تعالى. Au moins, il faut demander, il donne sans compter. Il ne faut pas se priver. Il faut demander, Ya Rabbi, a'tina al-Jannah. Firdaus a'la al-Jinan. Et bien, parmi les choses qui font hériter de cette Jannah al-Firdaus, le plus haut degré du paradis, c'est justement d'apprendre le Coran, d'avancer, d'évoluer. Et on va voir que tout le monde a sa part, même ceux qui sont francophones, ils n'arrivent pas difficilement, eh bien ils ont leur ajr, comme on va voir à la fin de cette khutbah, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et puis, vous avez une autre scène que j'ai citée tout à l'heure dans ce hadith Hassan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que celui qui avait le Coran et qui entretenait de bonnes relations et de bons liens avec le Coran Karim viendra le jour du jugement. Et puis le Coran se manifeste et demande à Dieu subhanahu wa ta'ala, prie Dieu subhanahu wa ta'ala dans ce moment très très difficile où tout le monde cherchera un moyen pour sauver sa peau, comme on dit, pour être sauvé. Tout le monde cherchera le salut, et bien le Coran viendra défendre le sien. C'est-à-dire celui qui entretenait de bonnes relations. Il fait dua pour cette personne. Ya Rabbi, oh Seigneur, Ya Allah, habille-le des habits de Jannah. Ya Allah, habille-le de karama, l'honneur et la gloire de Jannah. Et ça, c'est magnifique. Regardez. Celui qui ne laisse pas tomber le Coran al-Karim, il ne le laissera pas tomber dans l'akhirah. Et vous savez aussi que le Baqarah ou Al-Imran, comme dans le hadith, connus viendront défendre comme des nuages, défendre celui qui les connaît le jour du jugement et intercéder auprès de Dieu pour lui. Subhanallah. Et vous, imaginez-vous, s'il vous plaît, imaginez-vous que Dieu subhanahu wa ta'ala refusera la demande de Coran al-Karim le jour du jugement. Si le Coran al-Karim il fait il prie pour toi, il intercède pour toi. Imaginez-vous que Dieu subhanahu wa ta'ala refusera l'intercession de sa parole qui va se manifester. Les choses auront une vraie vie, vont se manifester comme nos actes, comme même si les personnes, les criminels relient ce qu'ils ont fait, leurs membres vont attester, vont témoigner devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Ils disent, subhanallah, malheur à vous, Koufar, ils disent, malheur à vous, on est en train de vous défendre et vous nous mettez dans le... Eh bien, ils répondent, Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. C'est Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui nous a fait prononcer et parler. C'est celui qui a donné la parole à toute chose, à toute créature, à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et là, il témoigne. Et donc, le Coran al-Karim, pareillement, témoignera pour les siens. Profiter du Coran al-Karim, c'est, bien sûr, comme dans ce hadith de Omar, il nous dit, le Coran, ce livre, Dieu élève des gens, et des hommes, et des femmes, bien sûr, les élève par ce livre. Et Dieu aussi rabaisse beaucoup de gens par ce livre. Parce que peut-être tu connais le surat ou le Coran entier, mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il ne pratique pas ce qu'il sait. C'est juste des sourates, c'est une mémoire, mais le comportement et l'état spirituel et ça n'a rien à voir avec le Coran al-Karim, et ça c'est grave parce que le comble c'est d'avoir le Coran comme comportement. Le Coran doit se voir sur nous, il doit être à l'image de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Quand on venait demander à Aïcha, son épouse, radiyallahu anha wa ardaha, comment était notre prophète bien-aimé, pour avoir une idée, parce qu'elle était proche de lui, c'est elle qui le connaît le mieux, ses épouses. Ou bien qu'est-ce qu'elle disait?
كان خلقه القرآن. point. كان خلقه القرآن. C'est magnifique. C'était un Coran qui marchait. C'est-à-dire le khair, tout le bien, toutes les bonnes règles de bonne séance, tout le bon comportement, toute la rahma, la miséricorde, toute la piété qui était dans le Coran al-Karim, ça se manifestait en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est tout. On doit être comme ça. C'est pour ça que le Sahaba il ne dépassait pas le verset jusqu'à ce qu'il l'ait bien compris, médité, compris, appris, ensuite pratiqué, hop, on passe à un autre. C'est pas la course, le marathon. Non. Pour profiter, il faut bien saisir le sens de vivre ce qu'on lit et ce qu'on apprend. الحمد لله على فضله وإحسانه وكرمه وجوده وعظيم عطائه ونواله سبحانه وتعالى. هنا نطرح سؤالا معاشر الكرام: لماذا لا نستفيد كما استفادوا؟ لماذا لا نستفيد كما استفادوا هؤلاء الصحابة الكرام والتابعين رضي الله عنهم أجمعين؟ هذا يرجع بنا إلى حديث جندب رضي الله عنه رحمه الله. في زمن الصحابة هذا الحديث، هذا الكلام ذكرته كثيرا ودائما أذكره، لأن هذا هو المشكل عندنا انفصام بين ما نعلمه وما نعمل. انفصام الشخصية. العلم شيء في الراس، ولا ما علمنا وسمعنا من حديث ونسمع دائما. شحال من رجل جلسنا في المساجد وسمعنا الدروس، ولكن عندنا انفصام مع ما نقوم به. نظن أن العلم شيء والعمل شيء آخر. لا أبدا. قال: عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، نتعلم السورة والعمل بها ثم نحفظها، ثم لقد رأيت رجالا يتعلمون القرآن قبل الإيمان، يقرأ ما بين الفاتحة إلى خاتمته لا يعلم أمره ولا زجره، ينثره نثر الدخل. ها هو الداء والدواء. في هذا الكلام البسيط قصير وجود المشكل وجود الحل. نعود هذه المسألة أحبابي الكرام بالدارجة حتى يفهم الجميع. قال: هذا الصحابي عاش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش دهر طويل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عرف حط يده على الداء، فهم شاف الفرق في زمانهم، ما بالك بزماننا. قال: عشنا دهرا طويلا. أحدنا يتكلم على الصحابة رضي الله عنهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحدنا كنا نحن مع الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم الإيمان. شو الإيمان؟ الأخلاق، نتعلم حسن العشرة والمعاملة والآداب، ونتعلم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن نتعلم القرآن، يعني القرآن والعلم اللي مع القرآن من حديث وتفسير وفهم وفقه وأحكام إلى آخر ذلك. قال: إذا كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. يجي القرآن ينزل على قلب مليء بالإيمان، ويحسنون التصرف مع القرآن والتعامل معه وبه. يتعلمون السورة، قال يتعلموا السورة العمل بها أو عاد يحفظوها. قال: ثم لقد رأيت عود في الزمان ديالهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الصحابة الكبار. قال: رأيت رجالا يتعلمون القرآن قبل الإيمان، يقرأ أحدهم، قال يجي يتعلموا القرآن، يحفظوا القرآن وما عندهمش إيمان، مازال الإيمان ضعيف، حسن أخلاق، معاملة، فهم في الدين، فقه، ما كاين والو. يجيبوا القرآن على الخوا، يجيبوا القرآن على الوسخ اللي في الإنسان والعياذ بالله. وهذا ليس دأب الصحابة الكرام. كان كما يقول أحدهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا. يفرغهم من الشر، من الأخلاق الجاهلية، من الأمور المريضة، المرض اللي في نفوسنا، ثم يمليهم بالخير، النور، بالأخلاق، بالإيمان. بعد ذلك يجي القرآن فيعمل عمله. ما هو المشكل؟ محلول سهل يسير. قال: يقرأ أحدهم بين الفاتحة إلى خاتم. قال: يجي واحد يقرأ بين الفاتحة حتى دائما يقرأ القرآن، ممكن يحفظه حافظ من الفاتحة حتى الآخر القرآن، ولكن ما كاينش الإيمان، هذا القرآن ما يعمل عمل.